नमस्कार स्वागत जनाछि आपण समस्त को श्रीमद् भगवत महापुराण कथा परिभाषा को आज आम चतुर्थ स्कंदर अथैक विंश अध्याय को पढ़ा जो महाराज पृथु पक्षर प्रजा मान उपदेश जहाँ देते ता संपर्क वर्णना कराई। तो चलतु आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद अथैक विंश अध्याय। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे विदुर, सेतेबेले महाराज पृथु नगर मोतीमाला विविध पुष्पमाला नाना रंगर कन्ना और सुवर्ण फाटक सुसज्जित होता है। चारिआडे सुगंधित धूपर महक खेली बुलता है। नगर गली छक सड़क मानक चंदन अगुरुकुल छिंचाई थाए। से सबको पुष्प अक्षत फल जबांकुर खई दीप आदि मांगलिक द्रव्य सजा जाए। स्थाने स्थाने कांदी लगी कदली गछ और पेंथा धरी गुओ गछ माने पोता जाइथिबारु नगरटी बड़ सुंदर देखा जाउथाय। रास्ता घाट सब कौल आंबपत्र आदि तोरण माल विभूषित होता है। महाराज नगर प्रवेश करू करू धूपदीप उपहार और विविध मांगलिक सामग्री धरी प्रजा माने तथा मनोहर कुंडल सुशोभित सुंदरी कन्या माने तांको स्वागत जनाई पाछटी नहीं। शंख दुंदुबी आदि वाद्य बाजिबाकु लागिला। ऋत्विजगण वेदध्वनि गले एवं बंदीजन माने स्तुति गान आरंभ करथिले। ए सब आयोजन देखि और स्तुति पाठ शुणी पृथु भितर अहंकार जात हैला नहीं। एपरि भाबरे से वीरवर पृथु राजनगर को चलिले। बाटरे विभिन्न स्थान रे पुरवासी और देशवासी माने तांको अभिनंदन जणाइले। परम यशस्वी महाराज मध्य सेमानक ऊपर प्रसन्न होई अभिष्ट वर देवा पूर्वक सेमानक संतुष्ट करथिले। महाराज पृथु थिले महापुरुष और समस्तंकर पूजनीय। से एपरि बहु उदार कर्म करी पृथ्वी शासन करथिले एवं शेषरे निजर विपुल यश विस्तार करी भगवान परम पद मध्य प्राप्त होइतिले। श्री सुत मुनि कहले, हे मुनिवर सौनक, एपरि भाबरे भगवान मैत्रेयଙ୍କ मुखरु आदिराज पृथुंकर बहु प्रकार गुण और गुणवान मानक द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुजस सुनी परम भागवत विदुर तांको अभिनंदन जनाइले एवं कहले, ब्राह्मण माने पृथुंकर अभिषेक कले। समस्त देवता तांको उपहार देले। से निज भुजरे वैष्णव तेज धारण करी सेतिर पृथ्वी दहन कले। तांकर सेही पराक्रमर उच्चिष्ट रूप होइतिबा सामान्य टिके विषय भोग लाभ करी आज मध्य राजा लोकपाल मानक समेत सबु लोकर प्राणी इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करुछंती। तेणु केउ बुद्धिमान लोक बा तांकर पवित्र कीर्ति सुनिबाको न चाहिबो। अतएव आपण मते तांकर आउरी किछि चरित्र पवित्र चरित्र सुनांतो। मुनिवर मैत्रेय कहले, हे साधुश्रेष्ठ विदुर, महाराज पृथु गंगा जमुनार मध्यवर्ती प्रदेश निवास करी निजर पुण्य कर्म क्षय करने निमंते प्रारब्धवशतः जहाँ मिलिला ता भोग करने लगिले। ब्राह्मण वंश भगवान सहित संबंध रखिथिबा विष्णु भक्त मानक छड़ा सात द्वीपर अन्य सबु मनुष्यों उपरे तांकर अखंड अबाध शासन रहिथिला। थरे से लोकंक निमंते गोटे विराट ज्ञान यज्ञ सभा रखिबाकू दीक्षा नेले। सेतिरे जोग देबाकू बहु संख्यक देवता ऋषि और राजर्षि सेठारे एकत्रित होइतिले। सेही सबु पूजनीय अतिथि मानंको महाराज पृथु यथायोग्य सत्कार कले एवं से निजे निजे आसी सेही सभा स्थल रे नक्षत्र मंडल रे चंद्रंक परि उपस्थित होई गले। उच्च शरीर विशाल और सुस्पष्ट भुज गौर वर्ण पद्मतुल्य सुंदर अरुण नयन सुगठित नासा मनोहर मुख सौम्य रूप उच्च स्कंध और मृदुहास युक्त सुंदर दंत पंक्ति हेतु महाराज पृथु बड़ आकर्षणीय दिशुधांती। बक्ष प्रशस्त नितंब मांसल और उदरटी अश्वत्थ परि सुदृढ़ तथा बड़ी रेखा युक्त होइथिबारु से अधिक सुंदर देखा जाउथांती। नाभि पानी भंवर परि गभीर, शरीर तेजस्वी, जंघ सुवर्ण परि देदीप्यमान और पादर मंचा मांसल होइताय। मथार केश कृष्ण कुंचित चिक्कण तथा सूक्ष्म होता है। कंबु कंठरे त्रिबोली स्पष्ट होई उठुताय और से बहुमूल्य वस्त्र और उत्तरीय परिधान करिथांती। दीक्षार नियम अनुसार से समस्त आभूषण काटी दैथांती। तेणु तांको अंग प्रत्यंगर स्वाभाविक शोभा स्पष्ट झटकु थाए। से कृष्ण मृगर चर्म धारण करिथांती और हाथ में धरिथांती कुश। ता फଳରେ तांको शरीर कांति आउरी बढ़ी जाय थाए। से निजर समस्त नित्यकृत्य यथाविधि शेष करी सभा को आसी थांती। राजा पृथु जानतु समग्र सभाटी को हर्षरे प्लावित करदे निजर शीतल स्नेहपूर्ण नयन चारिआड़ को चाहिए एवं तापर निजर भाषण आरंभ करथिले।
ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ବିଚିତ୍ର ପଦମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ମଧୁର, ଗମ୍ଭୀର, ନିଃସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଜାଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ପୃଥୁ କହିଲେ, ସଜ୍ଜନଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମହାନୁଭାବ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଇହଲୋକରେ ମତେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ, ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବିକା ଯୋଗାଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁରୂପ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭାର ଦିଆଯାଇ ରାଜା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାଯଥ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମତେ ମୋର ଅଭିଷ୍ଟ ଲୋକ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ବେଦବାଦୀ ମୁନିମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସକଳ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ସେହି ଲୋକ ବା ଧାମ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ କର ଆଦାୟ କରିବାରେ ଲାଗି ରହେ, ସେ କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାପରେ ଭାଗି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ହରାଇ ବସେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ, ଏହି ରାଜାର ପରଲୋକରେ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ହିତ ସାଧିତ ହେବ, ତା ଛଡା ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ହେବ। ହେ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଦେବତା, ପିତର ଓ ମହର୍ଷିଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି, ମରିବା ପରେ ସେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଅନୁମୋଦନକାରୀକୁ ସମାନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମାନନୀୟ ସଜ୍ଜନଗଣ, କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନୁଭାବଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞପତି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା। କାରଣ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ହେତୁ କେତେକଙ୍କ ଶରୀର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ତେଜମୟ ହୋଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁ, ଉତ୍ତାନପାଦ, ମହୀପତି ଧ୍ରୁବ, ରାଜର୍ଷି ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ମୋର ପିତାମହ ଅଙ୍ଗ ତଥା ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ବଳି ଓ ଏହି ସ୍ତରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନୁଭାବ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଭଗବାନ ଗଦାଧର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ରୂପୀ ତ୍ରିବର୍ଗର ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ରୂପୀ ଫଳର ପ୍ରଦାତା। ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ନାତି ବେଣ ଆଦି କେତେକ ଧର୍ମ ବିମୂଢ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଭିଳାଷ ରଖିଲେ, ତାହା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ନଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ସଂସାର ତାପରେ ସନ୍ତପ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ମନୋମଳ ତତ୍କାଳ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସକଳ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୋଷ ଧୋଇଦିଏ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପ ବଳ ଲାଭ କରିଥାଉ ଓ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ସକଳ ପ୍ରକାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ମୋଚିତ ଅଧ୍ୟାପନ ଆଦି ଜୀବିକା ଉପଯୋଗୀ କର୍ମ ତଥା ଧ୍ୟାନ, ସ୍ତୁତି, ପୂଜା ଆଦି ମାନସିକ, ବାଚିକ ଓ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କପଟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ଭଜନର ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶେଷଣରୁ ରହିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ସେ ଯ ଅକ୍ଷତ ଆଦି ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ଳ ଆଦି ଗୁଣ, କୋଟିବା ଆଦି କ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଅର୍ଥ, ଆଶ୍ରୟ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମ ଆଦି ନାମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଅନେକ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଠର ଆକାର ପ୍ରକାର ଆଦି ବ୍ୟବହାରେ ଶୈଶବର ଆକାର ଆଦି ଅନୁରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, କାଳ, ବାସନା ଓ ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ଧରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶରୀରର ବିଷୟାକାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହି ସେହି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କ୍ରିୟା ମାନଙ୍କର ଫଳ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ଆହା, ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯଜ୍ଞ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଅଧୀଶ୍ୱର ସର୍ବଗୁରୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ସହନଶୀଳତା, ତପସ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭୂତି ହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜର ତେଜ, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସକଳ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରି ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମଣାଦିଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଅବଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ
एवं संसार को पवित्र करथिबा कीर्ति लाभ करिसेंती। आपण माने तो भगवानकर लोक संग्रह रूपे धर्म पालन करुछंती तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्रीहरि विप्रवंश रे सेवा करी परम संतुष्ट होछंती। तेणु आपण माने समस्ते सबु प्रकारे विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल रे सेवा करबा उचित। सेमानकर नित्य सेवा कले चित्त अति शीघ्र शुद्ध होइथाय एवं तार फल स्वरूप मनुष्य स्वयं आपे आपे ज्ञान अभ्यास आदि बिना परम शांति रूपी मोक्ष लाभ करिथाय। सुतरां लोकमानक मध्यरे ब्राह्मण मानक ठारू बड़ होई आ किए अछंती? से कि हविष्य भोजी देवता मानकर मुख होई परिबे? एकमात्र जहाँ को विषय वस्तु करी उपनिषदर ज्ञानमय वचन सब उच्चारित होईछि सेही अनंत भगवान तत्वज्ञानी मानक द्वारा इंद्र आदि यज्ञ देवता मानक नाम रे ब्राह्मण मानक मुखरे श्रद्धा पूर्वक हवन कर जायथिबा पदार्थ सबको जेपरि आनंद रे ग्रहण करंती चेतना शून्य अग्नि रे होम कर जायथिबा द्रव्य को सेपरि ग्रहण करंती नहीं। परमार्थ तत्व को उपलब्धि करबा निमंते ब्राह्मण माने श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप त्याग तथा संयम और समाधि अभ्यास करी शुद्ध सनातन ब्रह्म को अर्थात वेद को स्मृति रे धारण करंती। कारण स्वच्छ दर्पण रे जेपरि वस्तुर प्रतिबिंब स्पष्ट देखा जाए वेद द्वारा से परि सकल प्रपंच संबंध रे ज्ञान होई जाए। हे सभ्यगण आपण मानकर सदिच्छा बल रे मु से वेदज्ञ ब्राह्मण मानकर पाद धूली आजीवन मोर मुकुट रे धारण करिबे। कारण सेही धूली मथारे लागि गले मनुष्यर सकल पाप तत्काल नष्ट हो जाए एवं सकल सद्गुण तार सेवा करंती। एपरि गुणवान सुशील कृतज्ञ और गुरुजन सेवार तो मनुष्य निकट को स्वतः सकल संपद चली आसे। तेणु मोर ए अभिलाष जे ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्त मानकर समेत भगवान जनार्दन मो ऊपर सदा प्रसन्न होइतांतु। पर मैत्र कहि चलले महाराज पृथुंकर ए भाषण सुनी देवता पितृपुरुष ब्राह्मण आदि साधुजन अत्यंत खुशी हेले। सेमाने साधु साधु कहि तांको प्रशंसा कले। सेमाने कहले पुत्र द्वारा पिता पुण्य लोक प्राप्त होइथाय बोली जे श्रुति वाक्य रहिछि ताहा यथार्थ। पापी बेण ब्राह्मण मानक सापरे मरी जाइथिला तथापि एहाको पृथुंक पुण्य बल से नरकर विस्तार पाइगला। ठीक सेही परि हिरण्यकश्यप मध्य भगवान को निंदा करिबारु नरकर पड़िबाकु जाउथिला अथच तार पुत्र प्रहलादଙ୍କ प्रभावरु से सेथिर उद्धार पाइगला। हे वीर वर पृथु आपण तो होचंते पृथ्वीर पिता समस्तकर एकमात्र स्वामी श्रीहरिଙ୍କ ठारे मध्य आपणकर अचला भक्ति रहिछि। तेणु आपण अनंत काल पर्यंत जीवित रुहंतु। आपणकर सुजस हेउछि बड़ पवित्र। आपण उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्रीहरिଙ୍କ कथा मान प्रचार करिसंती। आमे बड़ भाग्यवान आज आपणक स्वामी रूपे पाई आमे साक्षात भगवानଙ୍କ राज्य सुरक्षित होई रहिथबा परि अनुभव करुछु। हे स्वामी निज आश्रित मानक आपण एपरि महत् उपदेश देबा निमंते आपणक निमंते कोनोसी आश्चर्यर कथा नहे। कारण निज प्रजांक प्रति प्रेम रखिबा तो करुणामय महापुरुष मानकर स्वभाव। आमे माने प्रारब्ध वशतः विवेकहीन होई संसार अरण्य पथभ्रष्ट होई ब्रह्म होइतिलु। हे प्रभु आज आपण आम मानक अज्ञान अंधकार उद्धार करदेले। आपण हेउछंती शुद्ध सत्वमय महापुरुष परम पुरुष जे कि ब्राह्मण जाति रे प्रविष्ट होई क्षत्रिय मानक क्षत्रिय जाति रे प्रविष्ट होई ब्राह्मण मानक तथा उभय जाति रे प्रतिष्ठित होई सकल जगत को रक्षा करुछंती। आपणकु हमर नमस्कार। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंधे 21 अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण।